आगे CPM हिंगे तामो खाइकेमो बिरोधी खाइने हिंगे नंग माया जोंके बरा दिजुग जदि हुक तांग माया हिंगे पूरा पारानि बरक बसावै बना चबाई रिउ अमसिनि ट्रेडिशन बसाओ आनो देखो ये ग्रेटर तिप्रालैंड मिलना मुश्किल है मैं भी जानता हूँ लेकिन मेरे पास और भी एक अलग आइडिया है इन्हीं सब ग्रेटर तिप्रालैंड माया हिंगे संग बनो की लामा का सुनाय अब পরিষ্কার নাঙ্গো এডিসি মানজা ক্ষমতা সবসময় তঙ্গলাক আর দুই দল যদি খাইয়ে ইনকে जोंबो একটা রাজনৈতিক দল একটা গ্রুপ বা একটা গ্রুপ বুলাই মানে ও কালচার চিনি আর করে lamsugo strang zatini tini panda lokuni khorang dofani thinangni panda bo jeng nangkukmani tabuk je tung jorawo je tak tung phlalai tonglayo hastibo je politics ni bisingtei je tabuk ofla kapla chalai tonglai abon tino jeng kok salai no chini panda bo tini ni lokuni khorang dofani thinang panda bo jeng tesa haino hai jora man fikasini hastini borom ganang MP rebudu sarna lamsugo chin panda হামবাই সরং জাতি এবং ননাবা Sar je tabuk politics tui tabuk tripra hasti boi tripra sorong bising no kebang kuk tabuk je urpa jalai tonglami abon tui nang boba haike nasik tong sar বেলাইনো হামিয়া অম কোনোভাবেই উংনানি উচিত দিয়া কারণ जों এমনেসে বাংিয়া সংখ্যা খুব কম তিপ্রাসা नै হামক্রাইনি বাগিनो जों पलिटिक्स उफायो हामक्राय खाइनानि थांगै जों যদি নিজেরান বুলাই তংখাইকে চিনি লক্ষ্য তো মানে হয়তোবা যত রাজনৈতিক দলনি ন একটানো উদ্দেশ্য সমাজনি কিছু না কিছু হামক্রাই খলাইয়ে আর সমাজ আগগৈ থাকাইকে जों নিজেরাবো আগক মাননাই তাইলে লক্ষ্য দিক থেকে जों যত রাজনৈতিক দলনি ন একটানো সমাজনি কিছু খাইনা বাগিনো ফাইও কিন্তু অ খাইনা থাঙ্গै जों যদি जों सब समय बुलाई तगलाई बुथारलाई तंखाइके अब कोनो मतेই মানে अब उचिदिया अब पूरा समाज न चिनि बिसिंगो जे इउनिटी उनान तंमाने खा मिलिलेवि बाक्सांगै जों सामुं तांना तंमाने अब कोनो भाबे इंगलाक फले चिनि जे ट्रेडिशन जों जदि नायखाइके ट्रेडिशनली जों माने चिनि बरक जों पिसफुल तंनानै हामजागो पिसफुली जों अमाहाय একটা গ্রুপ বা একটা গ্রুপ বুলাই মানে ও কালচার চিনি আর করে তো ট্রেডিশনালি जों চিনি কাস্টমারি যেটা जों नुगो जों बेलायनो जों चुबालायो आगेयो आं जे सोसाइटी থেকে फायो অন্তত आनि त्रिपुरा कम्युनिटीও आं साइमानो जों केवल आन्दिजुग যদি হুক তাংমাই হেকে পুরা পারানি বরক বসাওই বনা চবাই দিও অমসিনি ট্রেডিশন তাহলে আরো ন আর আন্দিजुग যদি দুই বেলা চানানি ब যদি ঠিক মতো তংমা হকে আ পারানি বরক ব খুশি হঙ্গো আর আবনো প্রমাণ খলাইও ট্রেডিশনালি চিনি কাস্টমারি রগ जोंनुगो जों কাইসা তাই কাইসানো চুবালাইও আবনি বিসিংতি ন চিনি সমাজ ব जोंनुगो বেলাইন মানে পিসফুল লাগি রগ তাই जों খরকসা তাই খরকসানো চুবাও কিন্তু পলিটিক্স ফাইয়ে जों এমনকা আইডিওলজিক্যালি जों যেহেতু কিসা মিলিলাইয়া আইডিওলজি সেমুংনা কুক বইয়া কারণ নংনি লামাতে নিনি সামুং তাংমানি আব ওয়ে আলাদা মানো আনিয়ङै মানো কিন্তু অমাহাই জায়গাयाव थांनानै एकदम दा अस्त्र शस्त्र তুই বুলাইনানি আব কোনো মতেই ঠিক গিয়া অ থানায় কয়েক বছর রমইছিনি ত্রিপুরানি রাজনীতিও বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজনীতিও অম বেলাইকে নুকজগি দङ অম হামিয়া Sar jemia wono kha jompujolo kaisa chini tabuk BJP ni present vice president je madam patal kono jamati ni kaisa program bo jompujolo thangai tongmani ajagawo chini tabuni hastini tiprasa hamklai montri borom gonang sar rampodo jamati bo thango gai phiaba ajorabo khoroksa khorok noi lama ka soi bono attack khlaika tamani begai bono asik naslewoi go back bo jekhane thango arano go back hinjagi tongo bini mungsimi khojagi tongo sar omole tamani begai inkhana abo to patal korna be borok se saiman nai বরনি কমপ্লেন তামো আব পাতাল কন্যা ন হয়তো সাকানা বরক বা সরাসরি অসামুংনি বাগৈ হিনে যেটা আং খানা মানে আব হিংকে আগিনি রাজনীতিক বিনি যে জীবন আরো সাবনে আরো বাহাইকলাই কালেকশন দেখাইকা খাইয়া তামং খাওয়া আব আনি নাইনানি ব্যাপারিয়া আব আং সাইব মাইয়া কারণ আং একটা পলিটিক্যাল পার্টিও তংমানি বতাই একটা পলিটিক্যাল পার্টিও ফলে
অমন পইলা ববাই একটা পার্টিও আং সামুং তাং তবু তো ববো তো তিপ্রাসানি বাগিনো আগে লড়াই খেয়েও তাকবো তিপ্রাসানি কগ্ন সাই দং অমাহাই চান্দা অমাহাই সাহায্য তো जों ইভেন্ট চিনি তিপ্রা মথানব নামানি নুগো চিনি তো তিপ্রা মথানি হেড বব সোশ্যাল মিডিয়া রগো সুयो आं तो एत चुबाखा ताबक समाजनि जत चुबाखा इनके जों अमुनो हाइख्लाय सुबाय माननाय बहुत सुबाच नाव तले कुनो दिन तिप्रा ग्रेटर तिप्रालेन माइया हिंके जों बनकी लामा कासनाय आबो परिष्कार नांगौ তাহলে তাবুক ফানছে নাইদি এডিসিও ক্ষমতা তঙিব কেবল নক তাং দিনানি হিনে কর্মচারী আরো নাও পাবলিক নি আরো নাও তিপ্রা মথাব তাহলে আবু কি বড় কে অমনন্দে ফুরঙ্গি তং যে পাতাল কর্ণ খাইমা হায় বনবতাইব ভবিষ্যৎ খলাইতো আমার সাকাইকে হয়তো বা নিউজ অন্যরকম মানো যে রেবুতে আবার ধমকি রেখা খালাইনানি কক্সাও आं अम बरंथानि माने सोंमुंसो आबो जे पाताल न जे अभियोग फुनुगै बरक लामा कासो তাহলে টিএনবি থেকে শুরু করাই হয়তো বিজেপি রকবো অনেক সময় কন্ট্রিবিউশন দিলাই আং নিজেও 25,000 আং ডোনেশন খেকা পার্টি না আমার হাইচিনি প্রত্যেক কার্যকর্তা जों কেবল 1,100 টাকা থেকে 25-30,000 বছর দিব চিনি সিএম রক বা মিনিস্টার সেন্ট্রাল মিনিস্টার 30,000 দিও আং এমপি আং 25,000 কেবল এমএলএ 20,000 তো পার্টি ন ডোনেশন দিও পার্টি বিনি সংগঠন চালনা বগে আবো খাইও সেম বিভিন্ন পার্টি বো খলাইও সিপিএম তো তাইও বেশি খেমেনে আগিও বাজার রি কচাক তৈয়ে ওইসবে ন আইপিএফটি থেকে বহুত দল নাই এই তো পাতাল বো না খানা হয়তো বা বহুত এক সময় কেস খেনা হিনি বো সাজাক गुवाहाटी रोगा थाना नांखा विभिन्न जायगा थाना नांखा हयतो ना खाना किन्तु नों आबोनि बागै बनो बेमानि खलायो हिनै नों रिफोर तो दिखाबले बनो चबाखा ताबो हिसाब बरि देमानो पातल बरि मेया आबनो फिरोगै बरि मेया तले अमनो फनुगै जदि ये खाइके इनके अन्नाন্য दल ब तब साइमानो तब एनसी देबरमानो केबो हाइनो हाइ सेम कमप्लेन रिवै नों तिप्रालेन नावैरि ना हिनैसिन आरो सादारक नामनि जोंनो रां फिरक दिदि कि मामन न रेनसि बाबू माइया तले आगामी दिन ग्रेटर तिप्रालेन जदि कोनो कारणे माइया हिनके आफुरो कि बरक चिनि तिप्रा मथानि आरो रांसान नाय अमानि प्रश्न যদি তাবক অম হাইকেমাং তাবক তিপ্রাসা কামিও হাবি মা তংয়া এবা তাবক সিনি বরম গনাং মেডাম পাডাল কইনার ব হাবিয়াঙ্গি তংহাংকে তিপ্রাসা রচ চাজায়াঙ্গি তংহাংকে নরংনি বদলনি বিশিংগলে মুসাসক প্রেসা দেখলাইনো এবা নরংনি বদলনি বসকানি লাম্ব কেবেং মনুদা ফাইনো বনাসে কাসলাই তংলাইমান বিশিংতে গণতান্ত্রিক অধিকার তঙ্গো जों বদল খাইনাই খাইয়া আর কোনো ব্যক্তি ন একদম নং অসমং খাইমিয়া অর মাথাঙ্গিয়া অমকে বসাইমিয়া যদি जों একটা দুইটা তিনটা মাহাই जों হয়তো বা নাই একটা রাজনৈতিক দল হিসাবে রাজনৈতিকভাবে না মোকাবেলা মাখাইনাই কারণ রাজনীতি খলাইনা থাঙ্গै जों বড় বুলাইতো মাইয়া বড় দাতুই ফেগেকে आंबो दातुई न कारिउई आं तानलायनाय आवाहाय आं বিশ্বাস खाया गणतांत्रिक पद्धतिते जों मोकाबेला माखाइनाय आं आबोनो बारबार सौ आ दिन आनि बिरुद्धे स्लोगान करै आं जदि निर्दोष हिंगे आनि गारि न तामानि बर आमाहाय खलाइका अब विभिन्न चैनल मीडिया न नुगै तंगो तिप्राबासि तले आनि प्रश्न आरो न आं तो आ सिनो फाइनानि से कग्या आं निजेबो आं कमप्लेन खाइयाको जे आनि बिरुद्धे बर स्लोगान दिखा हाइनि बगै बर गानो लामा कासका आं जेखाने निर्दोष हिंके आनि लामा कासय तामानि बर गारि बुना नाख्या पाताल ठीक तंगो पाताल न आं जुक्तिर खातिरे रमखा पाताल दोषपानो खाइगोन आं तो केबो आरो रां नावैबो आं कोनोदिन सायाको তারপরে অমাহাই কোনো উত্তেজিত খাইনানির মতো কোনো কক বাংসাইয়াকো রাজনীতি একটা লিমিটও তঙ্গে না ককসাও যুক্তিরই ন ককসাও যুক্তিরিতা নি কক তিনি তাবক যে কক সামনে এমন খনায় কেবল একটা যুক্তিরিতি গণতান্ত্রিকভাবে ন তার মানে আং দাতি থাঙ্গै বিনি উত্তরি নাই আও তা আং আবু ঠিক গিয়া বই তো গই বিজেপি নেতারক যেখানে থাং আরো নসং লামা কাসনায় আবো হিংকে তো অম অন্যরকম কক তাহলে বড় গণতন্ত্র না বিশ্বাস খাইয়া আং সোংনা মুসঙ্গ মেয় টাকার জল যেটা ঘটনা
आं निजेबो एकटा आंनि पेज आं माने ससियेल मिडियानि फेसबुक पेजाव आं शेयार खैखा खरकसा सिनि बुकुक तिप्रासानो तिप्राजुक न ब बर कमप्लेन खैखा आरो गारिओ कयेकजन जे बुरै दंमाने खाख्लाबो याग दिखाबो আমাহাই লাসিমা সিংসা আমাহাই অ সমাজা আংখানায় গান লাইফ অনেক রাজনীতি দল নুখা অ আনি যা বয়স আংবো রাজনৈতিক ফ্যামিলি থেকে নফাইও কেবল যদি ওয়ানসক রেবতী ত্রিপুরা হঠাৎ কলাই কলাই ফেকার নখানি আমাহিয়া আনি পরিবার সেই মানে 48 ইয়ার্স কোনো একটা রাজনৈতিক দল আনি দাদু আনি চুচু থেকে শুরু করলায় আনি বাবা থেকে শুরু করলায় কোনো না কোনো পলিটিক্যাল পার্টি বাই বড় সামুং তাংজা आंबो ছাত্র জীবন থেকে কোনো না কোনো হয়তো বা এমন আনি পজিশন আং করিম বাগে আং হয়তো সিনিজাগলিয়া কিন্তু বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন আংবো রাজ্য কমিটিনি কেন্দ্রীয় কমিটিনি এজিএস সঙ্গে ফেজাক কর্মচারী সংগঠন খলাইজা তারপরে যে রাজনীতি আং ফাইও হঠাৎ খলাই তানো কেবল জাগারিয়াবলে বিজেপিও বা আং ফাইমানি পরে আং একদম মানে ডিভিশন লেভেলে সামুং তাংখা তারপরে সে রাজ্য লেভেলনি যুব মোর্চাও আং সামুং তাংখা ন্যাশনাল লেভেল আং তাংখা পশ্চিমবঙ্গ সহ প্রবরী মানে পড়েছে তিনি পার্টি আনো অজাগা তুইভিও রাজনীতিনি সরিয়া সরিয়া সিয়া হঠাৎ রেবতী ন এমপিরি রেখা বতাও খাসিলিয়া আও তৈয়াবলে আংব রাজনীতি পরিবারনি নুফাইও তো কাজে আনি অল লাইফ আং নুগিয়াखौ जों অনেক কিছু রাজনীতি নুখা আনি তবক প্রায় 44-45 ইয়ার্স आं जेदिन থেকে রাজনীতি বুঝিখা রম দেয়ানি 18 বছর পর্যন্ত বাদ দিখাইকে অন্তত 20-25 বছর আমি তো পলিটিক্স না আংবো একদম ডাইরেক্ট আং নাই তুমু आं आरो इनभल्व अंगै सामुं तां तु अमाहाय तो नुयाखौ चिनि तिप्रासा बुरैनि खाख्लाबो याग देनानै आबो बो इये अमो कोनोभाबे सोसाइटी आमनो एक्सेप्ट खाइमिया सोसाइटीनि आबनो जारा बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल जारा राजनीतिও करे যারা চিনি সমাজনো একটু রিফর্ম খাইনানি নাইও সংস্কার খাইনানি নাইও সমাজনো কাহাম জায়গা তেলাং থানা নাইও आं बरं आरो आपिल खाइना मुसुङो अ बिसिनो तैसों वान सोंनानि दरकार शुधु सेंटिमेंट तुई ठीक আছে रेवती त्रिपुरा बीजेपी तंमा बगाय वान सबाय फानो तंखना किंतु आनि त्रिपुरा जो बो बीजेपी खाइमाना खाना बो बीजेपी न साजे हेंगे बो त्रिपुरा लेनो सामिलुं मानो आंदोलन मुभमेंट न किंतु आ बुखुकनि बुखुक बायजि बेबार खाइका आव तब जीवन पंगमंगला बिनि जे आत्मीय स्वजन अम आं आबुनि बागै न शेयर मा खाइका आं हाजार बार वानस कामनो शेयर खाइ आंले ताम माननाय किंतु आं शेयर खाइका आनि फेसबुक থেকে যে অমনো অন্তত আনি অকরা চাকরা আনি যারা ওয়ানসক নাই যারা একটু শিক্ষিতরা যারা রাজনীতি ন নিরপেক্ষভাবে ওয়ানসক অম ঠিক দিয়ে ঠিক ইয়া বড় বিচার খাইতো साथिगासो आज इन्सिडेन्ट तावसो जरा खरक बुसुनि सागाव केस खलाइजाखा एबा खरक बुसुक साग्रक दुखुमाखा जे मिया इन्सिडेन्ट मिया तो आं दिल्लीनि फायो आं जखन एयारपोर्टआव नखरो आं खोनाका लगे लगे आं रामपद बाबुनो फन खैखा बआफुरो आनो साव आं किसा आरो पुलिस रक बैकक साइ तंगो इनके ताई आबन परे नसिनि पार्टी मीटिंग खा तो बआनो साव जे अ ব্যাপার पुलिस बैकक साखा पुलिस एवं चिनी जरा पाब्लिक जे बरन सिनी खा बरन नामे केस संनानै कक तो तिनी हाय नहाय मालायनाय बबाय इनके आं बन सोंनाय तामंखा कारण अम चिनी पार्टी चिनी मुख्यमंत्री बो साइमानो मुख्यमंत्री न आं निजेबो साखा जे प्रत्येक दिन अमाय घटना अम नायनानै तिनी बो एकटु आगे खबर फायो चिनी सिमनावा 8 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी 8 साल उमानि मंत्रिसभा खाजाक माने बेनि नेतृत्वे बीजेपी सरकार आबनोतै जों विभिन्न जागायाव जारा बेनिफिशियारि आरो जों प्रग्राम खलाय दङ सरकारि प्रग्राम खलाय दङ बीडीओ रक एसडीएम रक बरक पाब्लिक रन जे प्रधानमंत्री आवास योजना खिताय नगरी माने शौचालय तारपरे चिनि किसान सम्मान निधि आमाहाय विभिन्न जे स्कीम आबो ठीक ठीक चालू ततं কার্যকরী অঙ্গি দিতাম আরও কি কোনো রাজনীতি দেঙ্গি দিতাম যেমন বিজেপি সরকার আগে সিপিএম হিংকে তামো খাইকেমো বিরোধী খাইনে হিংকে নং মাইয়া
কিন্তু বিজেপি কে সাও গরিবনি বুমুগে নক ফাইগেনকে সিপিএম ফানরিদি মথা ফানরিদি কংগ্রেস খাইনে ফানরিদি কারণ গরিব বড় নক রিবে পয়লা মানে নক রিনা নাंनाय গরিব বাই কোনো দিন রাজনীতি তাকলাইদি অমহাই সরকারি প্রোগ্রাম ফাইনানি হিনে ফাইমাসে আক্রমণ খালাইগানি আং खोनाव তাহলে অম ব জায়গা থাঙ্গি দं আর বই হয়তো সাইমানো নরকনি সরকার নরকনি পুলিশ নরক তামো খাই তাহলে অ জায়গা जों যদি जों ताबुक रमदि जों सेम वेते जों थांगाइगे आं दमकिरि मासे करिखौ जे राजबारी आटकिरिनाय কোনো প্রুফ সারা বাহাইখলাই বাসন বাহাইখলাই ভিডিও রেকর্ড ফাই থাকা তাহলে আং তিনি যদি অন ক্যামেরা আং সাও ইনকে আবনি প্রভাব তামংনাই তো কাজে পরিস্থিতি অমাহাই জায়গা তাথান্ত আবো जों দুই দল ন বানসনা নানাই বড় চিন্তা তাকাইতো जों পাহাড় তাবক जों বেশি এডিসি মানজা ক্ষমতা সব সময় তঙ্গলাক আর দুই দল যদি খাইয়ে ইনকে जों বো একটা রাজনৈতিক দল চিনিব যথেষ্ট সংগঠন তঙ্গ তাইলে আবো যদি মোকাবেলা সংঘর্ষ থাকা কি আবো কোনোভাবে পাবলিক আবনো গ্রহণ খেয়ে গেল তো আ জায়গা থাংনানি মতো পরিস্থিতি বরকতা খাইতো তাতে কাছে তাক নিন খুকটি সেমাকা যে রাজবাড়ি ও চবই তো না নিন খুকটি যে কক অখন কাহিনী যে ককসিল চাবই তো মানি যে অমা হাইকে ফেক নিউজ খাইনে রনি সাকাवले नों मुसासक केस रक एबा एफआईआर रक बा थानाव थाङे ककसिल जन अमहा रक यापिर सेजाका सार बो हाय वन आं तम सानाय तब साकांगे त चिनि प्रदुत बाबुनि ककनन रमै आं पहिला मा सासिनाय आं बनो सोंना मुजंगो ब आनि बुखुकनि कक खनावै दे अकंना साखा ना केबो बनो आनि कुनु भिडियो रेखा आं सामानि तले बनो साइमान नाय पिला आनि आरो प्रमाण तुंगो बिनि वॉइस रेकर्ड बना स बीजेपी का एमपी रेवती आनो धमकिरिओ तले आं धमकी बो जागा रेखा आ रेकर्ड बनो फुनक तो बिनिले तंगानि आरो तो माने प्रमाण सारा आबाहायके सामानि उचिदिया तो किछु किछु निउज चैनल तो तंगो आबो जोंनो बेजाल फुननानि बहारो अनेक किछु कक साका जेटा आं बो माने जदि बिनि कक साकाइगे आं तब साइमानो बसो आनि मोबाइल नम्बर तंगो फोन खलाइदि जत जागा बुलाई तक लाइन हाके बनो फोन खलाइए समस्या समाधान खेरिना नांनाय आबो तो कगेबले आबो कगुमिया तले बो सिकार खाइतो बो इनवॉल्व तंगारा बनो साकाइके न बंदं थांगो तले नों न खैरियो आं साइदे मानबाया तले फोन नम्बर ताबुंनि बिनि नम्बर नाना वानि इजी काम नआबो एत कठिन कामिया आनि बके बर नाय मानो कारण गुगल थांगा गेन सिनि मोबाइल नम्बर नाय मानो जों पाब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बंगनि परे सिनि आबर जत जागान रेकर्ड दङ सरकारी अफिस दङ केबनार नाय मानो तो फोन कक साका बबाय अनेक बार 4 बार आसखा आनि दिल्ली क्वार्टर आं बनो इनभाइट खलाया बआनि आर थांका धरना रिना हिनि दिल्लीवा तिप्रालेन सानपुरो आनो बार बार फोन खायो हिके आं बनो साका पहिला आं एसएमएस एकटा रिखा तावखाना तंगो एसएमएस आं पार्लामेंट तंगो सेशन चलि दं बसाव नों बे केसा कक सानानि ओके तारपरे आं जखन नग थांका हर बानो कल खिका नों बे आं किसा आसंना नगो आं साका तले आं तो क्वार्टर तंगो साउथ एवेन्यू 51 आप आइए चाय पियेंगे दोनों एक साथ बातें करेंगे बहाने यार फाइक्या ब इच्छा प्रकाश खेबेने परे आं बनो साका कारण একই সমাজ নি বরক ববে আং রাজনীতি আলাদা গই মানো তাহলে যে কোনো বরক না ফানো ডেভিড মুরাসিং বরক যখন পুলিশ নি কেস খারাই তগো মাই মুসাইয়া আনো থাঙ্গই ছাও আং সাইমানো ডেভিড মুরাসিং ব ত্রিপুরামথানি বড় নেতা আনো থাঙ্গই ছাও সামাজিক খাতিরে দাদা आंले किसा असुविधा तंका माइजाना रां करे रां 1500 टाका रिउ शत्रु न फानो सानानि सानका इंके रियै तंगमैया आबो कियानि दुर्बलता तले ब जखन सावानो नों बाय कक सारनाबो आं साका वेलकाम आनि लगिनि आनि वाइफ आदिनो तंगो बनो चा खानका कॉफी खानका साका माइजानाय दे बसो ना ना नहीं खाऊंगा हिंके आंबो भाई 40-42 मिनट कक सका आंग सका बोलिए दिल खुल के बताइए बस आओ रेवती आप मथा में आ जाओ आंग सका
वो तो नहीं होगा, क्योंकि मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी पार्टी में मेरा एक पोजीशन है। आं बनो क्लियर स्टैंड आनी सका। ठीक है, आप मोथा में हो, मोथा का सुप्रीम हो आप, मैं बीजेपी कार्य करता हूँ, दोनों का मकसद एक ही है। आपका भी मकसद त्रिपुरा शाह का कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, और मैं भी बीजेपी एमपी होने के नाते और बीजेपी कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी काम कर रहा हूँ। पार्लियामेंट में मैं भी मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया, कॉकबरा का मुद्दा उठाया, एडीसी के बारे में मैंने भी बोला। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने भी बोला। आप भी काम करते रहिए सोसाइटी के लिए, मैं भी काम करता रहूँगा। लेकिन दोनों में वो मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बोलिए मैं आपका क्या और क्या सेवा कर सकता हूँ। बोआनो सो ग्रेटर त्रिपुरालेंड माना नानाय इनके आग बनो संख्या। ठीक है, तो आप बताइए कैसे हम लोग ये त्रिपुरालेंड डिमांड करना चाहिए, कैसे मिल सकता है। वो सब आनो देखो, ये ग्रेटर त्रिपुरालेंड मिलना मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन मेरे पास और भी एक अलग आइडिया है इन्हीं सब। तो आंग बनो संख्या क्या है, वो सब अमित शाह जी ना यूनियन टेरिटोरी यूटी देने के लिए राजी है नहीं सब। तो आंग बनो क्वेश्चन के क्या तारातारी ना तुरंत, तो आपका ग्रेटर त्रिपुरालेंड का जो मोमेंट है वो क्या होगा, बसु बुंग थका आंग बनो सका। फिर भी आप एक बार लेह लद्दाख पे जाइए, जहाँ रिसेंटली यूटी दे दिया लेह लद्दाख को। वहाँ का एमपी जो जमयांग है वो मेरा दोस्त है। आप अगर कभी जाएंगे तो मैं जमयांग जी को बोल दूंगा कि आप जा रहे हो। अगर किसी तरह मदद आपको चाहिए, मैं बोल दूंगा इनको, वो पूरी तरह मदद आपको करेगा। वहाँ लद्दाख हिल्स काउंसिल है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जहाँ TTADC की तरह। इनका जो मुखिया है, चीफ एग्जीक्यूटिव, इनके साथ मैं आपको बातचीत करवा दूंगा। आं बनो परिष्कार सका ताइले आं बनो संख्या आप एक साथ किसी ग्रेटर त्रिपुरालेंड और यूटी कैसे दो विषय को एक साथ आप लेकर कैसे चलेंगे, बिन यार क्लियर आइडिया करें। आं बनो सका देखिए, जहाँ आपका क्लियर आइडिया नहीं है, आपको ग्रेटर त्रिपुरालेंड चाहिए या यूटी चाहिए, तो ये पब्लिक के सामने आपको एकदम क्लियर बोलना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो। तो अब नहीं पड़े वो कोनो सालिया वो सब में जल्दी शिलोंग में जाना होगा, मेरा फ्लाइट है, थोड़ा सा जल्दी में हूँ। ठीक है, नेक्स्ट में बात करता हूँ। आंग बनो गेट पर्यंत तलांग रिखा आनी मिसेस गेट नहीं बाहर वो बनो गाड़ी वो तलांग रिखा अब जे माने काशी फुनुक लाइमानी अब बबाई के पक्का देन चुंग एयरपोर्ट बबाई जखन मालायो कक्साव आमबासा सार्किट हाउस मेबार जमातिया बाबू अनिमेश बाबू बो आं आसखा बुइसु उत्सव नि कक्साका बो सांगो प्रेस मीट बुइसु उत्सव बो जेमन इनवाइटेड माने आरोनि गेस्ट आंबो माने इनवाइट खैजागे ना आंबो गेस्ट आं चंखा आं जेहेतु आ दिन 2 दिन तंगनाय आनो आरोनि कमिटी नि बरर साका नों 2 दिन नमा तंगनाय तामुनि बागे हिंके पहिला सीएम थाका सीएम नो एक नाइना नि पार्टी नि नों तंगा के चाव ताले परे दिन आं खोनाका आबार आरो बो प्रदुत बाबू बाय आं तो आं साका उलो हिंके बुइबे हिंजांनाय ब्ले बिनि सीएम नो हिंके बो आदर जत्न खलायो चिनी राजा फाइमाले रेवदि थांजे पाइसिउ आरे आमो तो समाजनि बर आं तिनि अरा एमपिया त्रिपुरा समाजनि काइसा आदं हिसाबे बनां वेलकाम खैनाय प्रसून कान्ति त्रिपुरानि नगा आचकलायखा आं बनो आफुरो समाजनि ताइबो तंगो आनि नारान तंगो विभिन्न दफानि बरक तंगो बांग्लादेशनि सरायरबो तंगो आदिनो एकदम खुला मने न आलोचना खै आं बनो रिंगै से 2 दिन परे हिंके तामजानि आं धमकिरि होबनो आं रिंमानि करि बनो बो रिंजागै थांगो आंबो रिंजागैनि थांगो किन्तु आनि जेलाव थांका आनि समाजनि फेस्टिवल थांका काजे आं समाजना आनि हिनि न आं बनो वेलकाम खलायो अब जदि आनि दुर्बलता बोल बरम खाइके इनके आनि किछु सानानि करै ताइले आं बनो एबेट खे फाइके इनके अब मोमो संखामो अब बन चिंता खैतो तो अमहाय र कक बजे सराय बुजिया कक सामाने बो पॉलिटिक्स तंगा पॉलिटिक्स तंगो बयस आं चिंता खाइ नायखा
bini jadi exact ang bul khlai hengke ang bini 1 বছর tutui okra ang bang sana musungo bono Hinggai joraba bisi krika hinggai chini tini ni panda lokuni khorang dofani thinango jeng sarni khuktui tabuk je tipra sarong bisingo dofa bai dofa hoda je kok banglai tonga mane abon tui paithak tei election ni joraba tabuk paithak kok kesar mani bising tui chini panda no muthar hinggai sarbo ba hai message tongnai je tabuk hoda tak deborma joma dia tripura hinggai walai tonga abon tui bo ba hai message kajanai sar paithak belai dukho ni kokabo जों तो नायो जे 19-20টা দফা जों চিনি বিসিঙ্গ আবহাই কোনো ককতা ফাইতো একটা সময় जों চিনি বিসিঙ্গ নুকা ত্রিপুরা সুইনাইনি বিসিং বাতাইব কয়েকটা চিনি সাবকাস্ট দङ চিনি বিসিং বা কাইলে মানে কাইলেবাড়ির উনিয়া তিনিও জায়গা করে আনি নগ কয়জন দেবরমা হামজক দং বা জামাই দং আং সাইমানো তাইলে অ জাগাও जों তাবক নং তিপ্রা নং জমাতিয়া অকক ফাইনা নিউসি দিয়া আনি পরিবারতা আনি ইয়ং আনি ফাইও 19টা দফা না তো আনি আংলে আমাহিনি পুরাপুরি আং উদ্দে সাগো তো কাজে অম কোনোভাবে উংনানি উচি দিয়া চিনি বিসিঙ্গ जों একজন তাই একজনের রেসপেক্ট দিনানি দরকার কোনো সমাজ ন চিকন কোনো সমাজ ন তলাও আবইয়া আনি কালচার ন আংবো হামজাগো আনি কালচার ni যে কাস্টম আবনা আংবো হামজাগো তাহলে আঙানি ন হামজাগমা হাই বুই নি ন bo bui হামজাগো কাজে আংবো ন রেসপেক্ট কিনানো আবানি পইলা মেসেজ দংনাই তাছাড়া আং সানা মুসুঙ্গো গ্রেটা তিপ্রালেন্ড সাবুনি বাগै आ ग्रेटा तिप्रालेन्ड साबो तंगनाय निचय बरंनि इमां तंगो चिनिबो इमां तंगो आ ग्रेटा तिप्रालेन्ड बाहायंनाय जों वानसगै मगल मुखुमै वानसगैके जारा आबनतै वानसगो आनि स्लाय हयतो आं बिजेपि तंगाय आं वानसग मालियाना যারা উন্নতই ওয়ানসক তঙ্গ বরং আরো নিশ্চয় একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট তঙ্গ আ গ্রেটা তিপ্রালেন্ড বাহায়ংনাই আরো কি 19টা 20টা দফা তংনাই দে না আরো ওয়ানসবদি তংমান্ন মুসলিম বদি তংমান্ন আবো বড় না সাইমানাই কিন্তু আংলে নুগুই তঙ্গ একটা ক ক্লিয়ার আং বুঝি তংখা কামিও থাঙ্গই তিপ্রাসা পারাও থাঙ্গই কেসো তিপ্রাসানি বাগै से ग्रेटा तिप्रालेन्ड मा सानो जोंनो वानसाराव थंगमा बागै बुमा बागै तगमा बागै न जागा सेगि नामा बागै न जोंले ग्रेटा तिप्रालेन्ड मा सानो आबसार उपाय गरै हिनि सौ अर्थात क्लियर बरंनि कक जे ग्रेटा तिप्रालेन्ड के बताय तंगमाया तिप्रासा सारा किन्तु अ रिसेंटली आं नुगै तंगो थानाय एडिसि निर्वाचननि परे आईपीएफटी जे बोल खलाइका आ बोल आनि तिप्रा मथानि दल नेतारक बोल खलाइ दङ पयलाखे साका जों तिप्रासानि बागै सिमिसे वानसगनाय ताबखे साका हिंदू मुस्लिम बुद्ध ख्रिस्टान कुनो कक गरै जों केबनि बिरुद्धेया केबनि बिरुद्धे उंगिया हेंके बीजेपी नि बिरुद्धे उंगिया हेंके जेमन बुई मैया केबनि बिरुद्धे या हेंके रोख्लाइबो मैया ताना तले मुस्लिम हाबुइ तंखा मुस्लिम मथाव हाबुइ मारिनाय स्लोगान दी तंखा एससी पश्चिमा आदिवासी हिंदुस्तानी एमन कि शहर माजे मध्य आं नुगो कांग्रेस नि बड़ा बड़ा वानसा नेतारा बो प्रेस मीट खेकेंके बिनि उक्लक आसुक जाक आनि दा विद्युत हेंके आ वानसा नि सेताइ उक्लक आसुक जाक तामो बुझक आबरना आं बुं सालियाता आ वानसारक साबो आसुकै तं बिनि प्रेस मीटो बो आसुक जाक तिप्रालेन्ड आंदोलन बो बरक थांगो मुस्लिम हिंदू वानसारो हेंके मानमानि परे आ मुस्लिम रंगनो बरगैदि माननो तले आ मुस्लिम रग जदि तंगै मानो हेंके बीजेपी खाइनाय तिप्रासानि तामो अन्नाय ताबुक जे तंमनि महाराजा वीर विक्रम जे त्रिपुरानो संनो कलांखा आ त्रिपुरा राज्यले तामो असुबिदा तं कांचन प्रभा देवी कांचनपुर वानसारंगनो आसग्रिया हेंके आरो वानसा दे फैकेमो आबले साबो आबन बगै साबो दाय तले बरंनि कक बरंनि स्टैंड नो क्लियर खाइतो
आंलाय सिना मुसुंगो आं आवन मगिनो बार बार प्रश्न खयो बाहाय खलाय जों त्रिपुरालेण्ड मानाय सादि नर कोनो बिल बो तुबि फैया बिल तुबि फैया हिंके न रिटेन একটা কপি আনো বডি দি আমি বুঝি নাই নাই আমি তো মুইয়া চাও বুকুং বারা তাইলে পৃথিবীও এমন কেউ করে যে যে জাতীয় যে জাত জন্ম গইব আর জাত নতেই ওয়ানস গিয়া তাহলে আং সিনা মুসুঙ্গ আবনো পরিষ্কার সিনা মুসুং মাসে যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ভবিষ্যৎ পানাং ফানা হামজাগনানি তংবলে যদি আইডিওলজি কাহামিংকে তংমুং কাহামিংকে ওয়ানসুং মুং কাহামিংকে কিন্তু আং যতক্ষণ বুঝিয়া আং আর আবনো বাহাইকে হামজাগনাই তাহলে আং হামজাগনা বগৈ বুঝি না বগৈ আং সুঙ্গ বরং ন আর মুসলিম রং যেভাবে দাওই তংকা পার্টিও বরক ব আন্দোলন খাইজাও তাবক বরক ব কলম তৈ খিকলাই আন্দোলন খাই তং মারিনাই ঠিক আছে ভারত সরকার রিখা তাহলে আর হিন্দু মুসলিম ওয়ানসা ত্রিপুরা যত তংমা খাইকে ত্রিপুরা রাজ্যনি তারমানে আলাদা খালাই তাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অবশ্য নাম সঙ্গ হরিনাথ দেববর্মা आं बनो खुलुमिनसो आं आसाया को बरक राजनीति खाइपुरो हरिनाथ देबबर्मा जे जुक्ति रिखा आबुनि उत्तरले आनि बुबाग्रानि आरो तामक तम एनसी देबबर्मा न लामा कासoi खैमानि बेचारा बबो त त्रिपुराल्যান্ড सानै नतिनि बयस अ जागा बुरामखा किसांगेन हस्पिटाल मा थांजाव बरसे लामा कासै तंना नाइ बले तामन ना एनसी देबबर्मानि তাহলে অনেক যে প্রশ্ন আপনি উত্তর সাবরি নাই সাতবরক যে কোনো দাও নিমে সৌ ওয়ানসা বাই ত্রিপ্রাসা কোনো দিন ভাইবে ইংি মেয়া আং বনো অনা রিনা সৌ তাহলে অমহাই কগ্রক একদিকে সৌ ওয়ানসা বাই ত্রিপ্রাসা কোনো দিন ভাইবে আনি পিজি আনি নো পিজি উঙি মানো বন্ধু উঙি মানো কিন্তু বাই উঙি মেয়ে হিংকে নং বাহাই খলাই নং मुस्लिम नब आंदोलन ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড मारिनाय हिंदी तंखा बन नों भाई रोखलायनाय आना साग्रादे काजे आनी मेसेज क्लियर हिंसा आं বিশ্বাস खैया राजनीति खाइलेपा नसों একটা পরিষ্কার जों कन्सेप्ट आइडिया तुयै जों खायना दरकार बरक न भुल बिभ्रांति खलायै इमां फुनुगै इमां ब जापसा परिष्कारिया तो जों लामा दिशा करी हिंके जों हिमनानि कष्ट नाय ताइले कয়েকদিন নিবাগে হয়তোবা যুবক বুড়ি মানে আ বদল রক আন্দোলন তঙ্গানো কিন্তু নং বরকনো যখন বুজিরি মাংলাক आं सेताबो क्वेश्चन खाइ तंगो हिंके आरो मुस्लिम रक तंगै मादे मानमाया आ ত্রিপুরাল্যান্ড निश्चय हाजारो बरकनि आरो प्रश्न तंगो अम ताइले आबनि उत्तर हইতো तो काजे अमक क्लियर धारणा अंगनानि दरकार शुधु शुधु रेवती त्रिपुरा बीजेपी खलाई हिने बिनि बिरुद्धे ब सुई मुसुक जेबाबे आन त्रिपुरा टाइटल सुई हिने जे त्रिपुरा टाइटल नि जत बरक से हामिया अब फेसबुक रक नाइ दे अब बो जगह तलां तंखा आनि नारान आनि समाज जारा ओ मथो हिम तंगो बरनि बुखाव तामंगनाय त्रिपुरा जातनो तिसै कोल तंगो बर आं बो जगह थानाय आं बीजेपी कुलजाक तंगानो किन्तु आनि जारा अन्नान्य तंगो जारा मथाबो खाइ तंगो त्रिपुरा सुइने रक तामो बुजिनाय बर तो अमनो नायनानि दरकार तो तै तामो सानाय अमनानि मेसेज बेले बेले हामबाय चिनि बरं गोनां सारनो जोंनो नांकुकमानि चिनि लोकुनि खरां दफानि थिनां पान्दावा जोंनो लगरिमन बागै गन्दर गमा हागन नायतनि बसकानि साला जों तेबो थोंरों बदलनो तै दुलै दफानि बागै खरांथि सावै तंनाय रबाय जों कक्सर देजा हायना हाय जतन नुस्रां जादिन फासिदे हामबाय।